Lupang nakapal. Nagadya, didikit. Reno pull up, no good. Rebound pa rin na Lupang. Yun, sayang. Unlaw. Gusto bumawi. Ser Navarra, isip to basket. Lupang to Reno. Reno atake. Ganap ng mapasahan, gustong tumukot. Isip to basket by Beso kayo, tatlo kayo, sir. Lupang. Mamadali. Torino. Yan! Basket by Reno. Ay, pase. Lupang. Pasqua. Third round. Ay! Whisper words of wisdom. Yan! Basket by Reno. Yan! Lupang. Okay. Tulang Gadya. Nagadya turn around at kung pasabi. Ducanis. Sen Ducanis. Nagbigay sa kalaban. Ser Navarra. Reno to Pasqua. Pasqua pull up. Shoot! Good. Kuha ni Paik. Meron. Paik pull up. No good. Rebound. Yan! Ay! Ay! Paik. Nice pass. Kailang naman may ano sa inyo sa Kirimi. Pag-isa rin. Gadya. To Reno. Reno pull up. Yan! Sige! Nagawa na rin para. Shoot mo na! Paske! Unlaw, Tiguero. Okay, tatlo agad. Unlaw. Ser Navarra. Unlaw, pull up. Ikot po basket na Unlaw. Change favor na po tayo. Reno, nagmamadali. Tinera. Pinalik. Yan! Dito points na Reno. May pula. Nag-free po silang tigapat. Officer natin galong tigapat na taon. Matagal ng laban. Unlaw. Pero. Pero atake. Season. Yan! Dahan-dahan lang! May magpadali kasi! Nagadya po Reno. Reno to Pasqua. Nagadya. Ay! Binalik kay Reno. Yan! Nagawan pa niyo. Unlaw. So Ser Navarra. Ser Navarra, pull up. Nogo. Ibambay Nagadya po Reno. Reno, binababa. Hawak lang! Dadan! Pasqua Nagadya. Mamadali si Ser Lux. Pait ng mamadali din. Easy basket by Ser Palciso. Balik. Ser Ducanis. Nagsisiksikan ka doon. Kumpulan na naman. To Dalupa. Dalupa. Screen. Hanap ng kapasahan. Tulagat. To pull up. Yan! Seconds remaining 5 for the last one. Nak! Palciso. Yan! Mabas pa. Yan! Baba, sir, baba. Tatlo kayo, tatlo. Dandahan! Oh! To Ser Reno. Yan! Wala pa rin. Inulit lang. Nice one. Hello. Labas. Nagadya. Sayang. Muero pula. Angay! By Muero. Reno. Atake. Dalupang. Dalupang naghanap ng kapasahan. Si Ser Ducanis. Ser Ducanis. Pantayan ni Unlaw. To Pasqua. Sure mo na, Paski! Yan! Wow! Woo! Kahit punas na yun. Muero gusto ulitin yung ginawa ka na. Okay. No foul. Ayan! Oh, nandun!
Pulagadya. Lagadya. Pasko. Yun. Sir Panciso. Kung merong ayaw pumayag, ayaw ko ng foul. Gamit kayo oras. Oras kayo oras. Yes! Ay, isa pa. Training. Isa pa. Hindi pumasok yan. Last free throw. Bakit tatlo? 3 points na. Oras, 32 seconds. Time out pagka sumut. Sige, isa kayo kabila. Time out dapat. Sige, balik. Okay. Oras sir, oras lang, oras. Gamit oras sir. Gamit oras, gamit oras. Oras lang, oras. Johannes Pulagadya. Uy, putang ina ba? Hindi kayo sumisigaw mo. Sir, sumisigaw na ba kami? Yan! Woo! Galing! Pasok mo lang. Isa pa! Pasok mo lang. Pasok mo lang. Pasok mo lang. Yan! Woo! Screen! Screen kayo, screen! Screen kayo! Balik! Balik mo, balik! Ayun! Yan! Mo lang, sir. Ayan! Uy, wala foul! Ay! Rebound by five. Five, magmamadali. Wow! Okay lang, good foul. Good foul lang, good foul. Nice. Order na, nandun na oh. Yan! Lang! Lang yung order mo! Pirmado na! Lang! Babay na! Babay na! Law! Law! Babay! Babay na! Wag! 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 Ay! And then all 78. Parang napanood ko na to. Lang! Okay. Screen! 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 Kahit wag na tres, dos lang. Sir Johannes. Foul! Okay. Wala! Oy, inbound! Nagpapantay.